अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। अगर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी या फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू पार्ट 2 कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एमए उर्दू पार्ट 2 जदीद अदब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आप लोगों को 2021 सेशन के एनुअल पेपर में गारंटी से आएंगे। अज़ीज़ तलबा, 9 सवाल आते हैं पेपर में, आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो पाँचों के पाँचों सवाल 100% नहीं 1000% गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह इसी में से लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अज़ीज़ तलबा, वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ अज़ीज़ तलबा कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जदीद अदब है, ये गलती से लिखा गया है। जदीद अदबियात, जदीद अदब ये पेपर है, और उर्दू अदब 20वीं सदी में और जदीद अदब ये दोनों एक ही पेपर के दो नाम हैं। ठीक है, ये आप लोग टेंशन न लें। एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी है, वो ये है कि ये जो गैस पेपर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नए सिलेबस के मुताबिक हैं। ठीक है, पुराने सिलेबस के नहीं, नए सिलेबस के मुताबिक ये बनाए गए हैं। अज़ीज़ तलबा, चलते हैं वीडियो बाकायदा शुरू कर लेते हैं। इसमें ये जो गेस्ट पेपर्स हैं, इसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अज़ीज़ तलबा, जो लाजमी है, लाजमी दिया गया होता है, तो ये ना चॉइस आती है। पहला जो हिस्सा है ये गज़ल से दिया गया होता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो पोइम से दिया गया होता है। ठीक है, नज़म या गज़ल। ठीक है, तो आप लोग जो है नज़म वाला जो पोर्शन है वो तैयार कर लें, चाहे या फिर गज़ल वाला पोर्शन कर लें। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गज़ल वाला पोर्शन कर लें। दोनों तैयार कर लेंगे तो दोनों ही हो जाएगी। चॉइस आती है, या नज़म की शायरी की तशरीह कर लें, या फिर गज़ल के अशार दिए होते हैं उनकी तशरीह कर लें। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़लियात बताऊँगा। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हैं यासर यगाना चंगेज़ी। इनकी 2 गज़लें यहाँ पर बताई गई हैं। दोनों के पहले 6 अशार तैयार कर लें। ठीक है, हर गज़ल के, जैसे मौसम गुल में जो खामोश रहा करते हैं, इसके भी पहले 6 अशार करने हैं, इसके भी पहले 6 अशार तैयार करने हैं। इनकी तशरीह आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसके बाद फ़राख गोरखपुरी, इसकी 2 गज़लें हैं, इनके पहले 6 अशार तैयार करें। नासिर काज़मी है, इनकी भी ये 2 गज़लें दी हुई हैं, इनकी भी पहले 6 अशार आप लोग तैयार करें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 6 आप लोगों को पहले अशार बता रहा हूँ, इसी में से आप लोगों के इंशाल्लाह आएंगे। अब इसके बाद है फैज़ अहमद फैज़, इनकी 2 गज़लें बताई गई हैं, इनके भी पहले 6 अशार तैयार कर लें, तो शायरी का पोर्शन इंशाल्लाह टन क्लियर होगा आप लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अज़ीज़ तलबा हिस्सा अव्वल। ठीक है, ये जो स्केच है ना, ये आप लोग जो देख रहे हैं हिस्सा अव्वल वगैरह, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के मुताबिक, मतलब स्केच पंजाब यूनिवर्सिटी का है, और इसके अंदर जो मटेरियल है जीसी यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स ये सवाल तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्केच फ़िलहाल ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक है। अज़ीज़ तलबा, बाकायदा ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं हिस्सा अव्वल के, इनकी तरफ जाने से पहले अगर आप लोग ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हासिल करना चाहते हैं, बेहतरीन लिखे हुए, इंतहाई आसान वर्डिंग, आप लोग मार्केट में जितनी भी दानियाल, मास्टर, इल्मी, डोगर, जो कुछ भी मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, सबसे इंतहाई आसान लिखे हुए हैं, हमने खुद लिखे हैं। अगर वो आप लोग पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो फ्री में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, मुनासिब से चार्जेस हैं। फ्री वाले स्टूडेंट्स ये मत कहें, अभी मैं नंबर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये बड़े स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, सर आपने तो नंबर दे दिया था, वहाँ पे फ्री आपने कहा था। मैंने फ्री नहीं कहा, मुनासिब से चार्जेस हैं, इनके आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रिंट निकलवाएं तो अपनी तैयारी करें, या मोबाइल में रख के आप लोग तैयारी कर लें, इंशाल्लाह सारा पेपर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, जदीद उर्दू गज़ल के तनाज़र में हसरत मोहानी की गज़ल गोई पर जामे तबसरा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी रोमान और हकीकत का नहायत खूबसूरत इम्तजाज है, वजाहत कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है, इनकलाब और रोमान की इम्तजाज ने फैज़ की गज़ल को इनफरादियत बख्शी है, तायीद या तरदीद कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, नून मीम राशिद के आविश और तसव्वुराती इंसान के बारे में उनकी नज़मों के हवाले देकर वजाहत कीजिए। अज़ीज़ तलबा,
اگر آپ ویک ہیں، ٹائم شارٹ ہے، یہ جن کے آگے موسٹ امپورٹنٹ لکھا ہے یہ تقریباً 10 سوال بنتے ہیں، ان کو لازمی تیار کر لیں۔ اگر آپ ویک نہیں ہیں، زیادہ سلیبس تیار کر سکتے ہیں، تو یہ صرف تقریباً 14-15 سوال ہیں لانگ کویسچن، ان کو لازمی تیار کر لیں۔ 80 نمبر تو کہیں نہیں گئے۔ شرط یہ ہے پریزنٹیشن آپ لوگوں کی اچھی ہو، رائٹنگ اچھی ہو، بہترین پریزنٹ کیا ہو، تو پھر آپ لوگوں کے انشاءاللہ 70-80% مارکس آ جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد پانچواں کویسچن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، نون میم راشد نے آدم 2 یا نئے آدمی کا تصور پیش کیا ہے، وہ کن خصوصیات کا حامل ہے؟ چھٹا کویسچن ہے، فراق گورکھپوری کی غزل میں لطیف جذبات و احساسات کی پیشکش ایک خاص سلیقے سے ہوئی ہے، اظہار خیال کیجیے، یہ کرنا ہے۔ ساتواں کویسچن ہے، فراق گورکھپوری کی غزل جمالیاتی طرز احساس کی عمدہ مثال ہے، وضاحت کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد عزیز طلبہ آ جاتا ہے 8واں کویسچن۔ تو ناصر کاظمی نے جدید اردو غزل کو نہایت دلکش اور اثر انگیز لہجہ عطا کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ 9واں کویسچن جو ہے، یاس یگانہ چنگیزی نے 20ویں صدی کی اردو غزل میں اہم اضافے کیے ہیں، بحث کیجیے۔ یا کویسچن اس طرح آ سکتا ہے کہ یاس یگانہ چنگیزی کی غزل گوئی کی منفرد خصوصیات کون سی ہے، وضاحت کیجیے۔ اچھا، یہاں پر عزیز طلبہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ جو سوال ہے، یہ سوال جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سیم ٹو سیم ورڈنگ ایسے بھی آ سکتی ہے، اور یہ کویسچن کی سٹیٹمنٹ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ لوگ ماسٹر لیول پہ آگے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہنا کہ یہ ورڈنگ جو ہے سیم ٹو سیم جو ہے، زیر زبر پیش شد سب کچھ ایسے ہی ہو۔ تھوڑا سا یہ کویسچن چینج ہو سکتا ہے، کنسیپٹ وہی ہوگا لیکن سٹیٹمنٹ چینج ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ یہ نہ کہیے گا کہ سر ناصر نے تو کہا تھا کہ یہی سوال مطلب سیم سٹیٹمنٹ آئے گی، آ بھی سکتی ہے، 50% سیم ہی آئے گی، لیکن 50% تھوڑی بہت چینج بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، 10واں سوال ہے، مجید امجد کے تصور وقت میں حال کی اہمیت ماضی اور مستقبل سے کہیں زیادہ ہے، اظہار خیال کیجیے۔ یہ حصہ اول میں سے 10 سوال ہیں، اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ والے ہیں وہ آپ لوگ تیار کر لیں۔ اچھا، حصہ دوم کی طرف آ جائیں اب۔ تو حصہ دوم کے جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے عزیز طلبہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ پہلا کویسچن ہے، نظر نامہ ایک سفر نامہ ہی نہیں مسافر نامہ بھی ہے، بحث کیجئے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، سفر نامہ نگاری کے فن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محمود نوازی کے سفر نامے نظر نامے کا جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے نیکسٹ کویسچن، قرۃ العین حیدر کے ناول آخری شب کے ہم سفر کا فکری و فنی جائزہ پیش کیجئے۔ تنقیدی جائزہ، فکری و فنی جائزہ، یا اس کے بعد اس کی فنی محاسن آ سکتے ہیں، خصوصیات آ سکتی ہیں، کسی طرح بھی یہ کویسچن آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے تھوڑے سے شارپ ہو جائیں، اب ماسٹر لیول پہ آ گئے اب۔ اچھا، شاہد احمد دہلوی کے خاکہ نگاری کا اصل حسن ان کے اسلوب بیان میں پوشیدہ ہے، بحث کیجئے۔ اچھا، نیکسٹ 15واں کویسچن ہے، آپ بیتی کے فن خصائص کا ملحوظے رکھتے ہوئے قدرت اللہ شہاب کی تصنیف شہاب نامہ کا تنقیدی جائزہ پیش کیجئے۔ نیکسٹ ہے 16واں کویسچن، فن آپ بیتی کے حوالے سے احسان دانش کی آپ بیتی کا جائزہ لیجئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھے جدید ادب ایم اے اردو پارٹ 2 کے موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک عزیز طلبہ پیپر کے لیے، اللہ حافظ۔